أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे के खुतबे में Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da je prošlog petka u svojoj hudbi, pozivajući se na 10 uvjeta bajata, zavjeta bajata, Huzur kaže, ja sam skrenuo pažnju članova džemata o dužnostima, odgovornostima Ahmedi muslimana, u kojima ja sam pročitao objašnjenje raznih pisanja, isječka iz raznih pisanja Božjeg Misa alaih salama, i ja sam to predstavio. Ovi uvjeti, nakon što ih pročitate i čitanjem knjiga Al-Malfuzat, knjiga Obećanog Mesaju, i razmišljanjem nad tim, mi saznajemo da istinsko učenje Islama, kako je on želio da to ulije u nas, istinsko učenje Islama, naše načine i praktičnu reformu. On je želio da mi napravimo reformu i u svojim praksama. Dakle, htio je da napravi revolucionarne promjene u nama duhovne, jer bez toga taj veličanstveni cilj i svrha ne mogu se postići, a to što je cilj zapravo njegovog dolaska. Što je zapravo bila strašna potreba vremena, njegov dolazak i njegova ta svrha do koje je trebalo stvari. I kroz to osoba može stići blizinu Bogu. Na jednom mjestu on kaže, iz ovog poretka, iz ovog sistema Allah dželešanu je želio, i on je meni ovo otkrio, da je on želio da odlika takve bogobojaznosti, pošto je opadala i da neki ljudi se upuštaju u bestidne postupke i troše život u sramoti i bludu, da ima nekih ljudi koji imaju licemjerstva u svojim postupcima, ali ne znaju da uvijek da u dobroj hrani, ako samo ima malo otrova, cijela hrana postane otrovna. Neki ljudi koji na malim grijesima i po pokazivanju budu upleteni, uvučeni u ove stvari. Iako prividno oni smatraju se da su vrlo religiozni, međutim radi samo ponosa i radi pokazivanja oni zgriješe, i ove stvari se mogu vidjeti samo dubokim okom, kao teleskopom, da osoba posmatra to i da opazi stvarnost stvari. I on je spomenuo da Allah dželešanu želi da pokaže pobožnost, primjer pobožnosti i ispravnosti. Zbog tog razlika on je utemeljio ovaj džemat, osnova ovaj džemat. On je
želio da napravi promjene i da osnuje takvu zajednicu, takav džemat ljudi koji su bogobojazni i ispravni. Tako Allah dželešanuhu kad je osnovao ovu zajednicu, ovaj džemat, onda ovi ljudi koji su se trebali udružiti u ovaj džemat, on je pogotovo želio njih da očisti, tako da se može dogoditi utemeljenje osnivanja ove čiste zajednice. Mislim, alejhi selam, on je želio od svakog od nas da mi ovim teleskopom, ovim uvećalom sebe posmatramo duboko u sebe. Svaki od nas treba da posjeduje takvu mogućnost da kao teleskopom gledamo u sebe. I kad posvojimo neke načelne greške, isto tako bilo kakve poroci i greške koliko god da su male, jer u praksi moraju odbiti. Tako, i najmanji postupak koji je loš u postupku je također vrlo opasan. Ovaj teleskop s kojim osoba treba da posmatra svoju unutrašnjost ponekad će uvećati i najmanji grijeh i pokazati ga kao velikim. Zato što je ovo ono što kako teleskop radi. Tako da s ciljem da vidite svoje grijehe i svoje greške i svoje slabosti, mi moramo imati takav mikroskop, kao da imamo mikroskop da kroz njega analiziramo svoje postupke. I s tim na umu treba da analiziramo svoje postupke. Zbog toga naša tvrdnja da smo Ahmedi muslimani i tvrdnja da pripadamo zajednici koju je osnovao obećan Isa alejhi selam, to nije jednostavna tvrdnja. Niti je naša tvrdnja da smo Ahmedi muslimani, da običan niti tvrdnja pripadamo džematu Ahmedija, nije obična također tvrdnja. Allah dželešanu je želio da očisti članove ove zajednice ovog džemata i želio da osnuje zajednicu čistih ljudi, zbog čega je poslao obećanog Mesija alejhi selama u ovo doba. I svaki Ahmedi musliman treba da ima ovo na umu, bogobojaznost, ispravnost i život pobožnosti i da vodimo život u čistoći. Ovo je ovakav primjer pobožnosti i čistoće. To su stvari koje mogu dovesti do revolucionarnih duhovnih promjena. I ova revolucionarna promjena, ona će očistiti naša načelna vjerovanja i također napraviti reformu popravljanja naših dijela. To je povezano. Samo načelna reforma ne daje potpunu korist ukoliko se ne dogodi reforma skupa s tim, reforma postupaka i naših ponašanja. Svaki od nas, ukoliko ne brine se o svojim postupcima, ne može doći do reforme. Što treba biti naše vjerovanje, koji treba da budu naši postupci, kojima treba da posvetimo posebnu pažnju, kao što je Mesija alejhi selam. Ja sam pročitao, kao što sam pročitao iz njegovih isčaka, iz njegovog pisanja, i mi smo vidjeli da čak najmanji postupak dobrote treba da posvetimo pažnju, da činimo i najmanje postupke dobrote i da postupamo u skladu s tim što je naređeno. To Hazret Mesija alejhi selam na jednom mjestu kaže, objašnjavajući isto ovu tačku, isto ovu stvar, on kaže u pogledu nečijih načela i stanja naših postupaka, u pogledu toga on kaže, on je skrenuo pažnju članova džemata i na jednom mjestu kaže šta je bit naše religije, šta je vjerovanje, šta je načelo. Ono što je naše načelo, to će objasniti naše vjerovanje i također postupke koji će kasnije, povezane s njim, on će to kasnije objasniti. Rezime, siže što mi vjerujemo je la ilaha Muhammedu Rasulullah, niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik. Ovo je vjerovanje koje mi imamo u ovom životu i skupa s tim mi ćemo umrijeti s Allahovim blagoslovom sa tom vjerom. Mi ćemo otići s ovog privremenog svijeta s tim vjerovanjem. A to je da je Hazreti Sejidina Maulam, naš vođa, naš uprivač Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, koji je pečat poslanika, koji je najbolji od svih poslanika,
i da je kroz njegove ruke, kroz njega religija usavršena i da su blagodati Allaha dželešanuhu postigle svoj najviši nivo, kulminaciju. I kroz to osoba može slijediti ispravan put i spoznati Boga i približiti se blizina Allaha dželešanuhu. Potpuno uvjerenje, mi imamo potpuno uvjerenje u ove stvari, da je časni Kur'an, Hatemul Kutub, najbolji od svih Božjih knjiga i da nijedna jedina tačka niti riječ ne mogu iz njegovih uputa i naloga biti niti izbrisani niti dodani. Sada ne može biti više nikad takve objave od Allaha dželešanuhu, ne može doći nikakva objava koja bi popravila ili otkazala naredbe Allahove koje sad sadrže u časnom Kur'anu ili da mogu promijeniti na koji način ove naredbe. Nikakva takva objava ne može doći više od. Ako neko misli tako, onda prema nama on je izvan zajednice vjernika i on je nevjernik i kafir. I mi čvrsto vjerujemo da je najniži položaj bogobojaznosti, ne može se čak ni najniži položaj bogobojaznosti postići bez slijeđenja Allahov poslanika, a da ne govorimo o višim položajima pobožnosti i bogobojaznosti i ispravnosti. Oni se ne mogu postići bez slijeđenja tog imama, časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nikakva tačka izvanrednosti niti plemenitosti ne mogu se postići ako nemamo savršenu poslušnost i da ako ne slijedimo časnog poslanika. Bez toga mi to ne možemo uopšte postići. Šta god mi dobijemo, to nam je dato u metaforičkom smislu, u smislu počinjenosti i mi čvrsto vjerujemo da ovi bogobojazni ljudi, mi također vjerujemo da ovi ljudi koji imaju čast, imali su čast da budu u društvu časnog poslanika i oni su usavršili svoje putovanje na putu plemenitosti. U pogledu toga, ako dobijemo izvanrednosti tih ljudi, također ćemo mi biti pokorni ljudi. Bez toga mi ne možemo slijediti primjere tih ljudi i ne možemo postići izvanrednosti tih ljudi kao takvi. Mi ne možemo ih postići jer oni su bili u društvu časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I onda na ovih 5 stvari, Islam je baziran na ovih 5 stvari i to je naše vjerovanje. I taj Bog, uzvišeni Allah, čija je riječ, časni Kur'an, od nas se traži da se čvrsto držimo toga, da vjerujemo u to. I kao Hazreti Ebu Bekr mi kažemo, za nas je ova knjiga dovoljna. Hazreti Ajša radijallahu anhu, kad je spomenuto da ne postoji oprečnost između hadisa i časnog Kur'ana, da treba da uvijek dadnemo prednost časnom Kur'anu nad hadisom. Pogotovo u pogledu ovih prenošenja govora časnog poslanika, jer su to ljudi ne prenosili, ako postoji suprotnost i oprečnost, mi vjerujemo da niko nije vrijedan obožavao osim časnog poslanika i da je osim Allaha dželešanuhu, časni poslanik i njegov poslanik Hatemun Nebija, najbolji poslanik i pečat poslanika i mi vjerujemo da vjerujemo u sudnji dan i vjerujemo u dan obračuna i da je džennet istinit i da je džehennem istinit i mi vjerujemo da šta god je Allah spomenuo u časnom Kur'anu i šta god je časni poslanik spomenuo i rekao, sve je to u skladu sa prethodnom tvrdnjom, mi vjerujemo u to. I bilo koja osoba koja promijeni čak i tačku ili doda bilo šta, koliko je tačka ovim naredbama i položi temelje novotarijama, to je da on mijenja stvari u skladu sa svojim vlastitim stanjem. Ponekad to se tiče halala i harama, dozvoljenog i nedozvoljenog, ta osoba se okreće od Islama i mi savjetujemo članove svoje zajedno svog džemata da iskreno, istinski vjeruju u ovaj kelime šahadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, niko nije vrijedan obožavati osim Allaha i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Božji poslanik. I treba da umrete s tim kelime šahadom i svi poslanici i sve knjige, da vjerujemo i istinitost koja je utemeljena o tim knjigama u časnom Kur'anu i da postimo, da plaćamo zekat, da obavljamo hadž i sve obaveze koje Allah utvrdio časni poslanik, da sve ih ispunjamo i da ih slijedimo
i da zabranjene stvari smatramo zabranjene da se uzdržimo od njih. Ukratko, svi ovi ljudi koji su prethodno bili plemeniti ljudi, oni su imali jednoglasno slaganje ovome konsenzusu. I ono sve što je poznato o islamu, što su rekli ljudi ahli sunneta koji slijedili su imama salama, mi sve to vjerujemo i mi pozivamo nebo i zemlju kao svjedok tome da mi zaista u to vjerujemo i svi vjerujemo da je sve smrtno osim Al-Đelešanu i da je Isa alaih salam bezsmrtni poslanik, a da je sve smrtno kao i on da je umro. I on je također umro posle određenih godina. Da, on je bio spašen od smrti na križu i rane sa križa on je te izliječio rane, otišao u Kašmir i tamo umro. Tako, u pogledu ovog vjerovanja smrti Hazreti Isa alaih salama, na jednom mjestu on kaže, o čemu Mesaja kaže, ja vjerujem da je Hazreti Isa alaih salam, da je osoba koja je umrla. Ja čvrsto vjerujem da je on umro. Zašto da ne vjerujem to kad je moj Allah, moj gospodar, u svojoj knjizi, u knjizi koja je tako draga i tako moćna, ta knjiga ga je uključila među ljude koji umru. I časni Kur'an ne samo jedan put, nego njegov izuzetan život je spomenut i spomenut je Allah je spomenuo da je on umro, a nije u Kur'anu spomenuto da će on doći drugi put. I njegov odlazak na nebo tjelesno, zatim vraćanje na ovaj svijet, bazirano na mojim vlastitim objavama, ja to smatram pogrešnim na bazi mojih objava i također na osnovu čvrsto utvrđenih činjenica i vjerovanja, ja zaista čvrsto vjerujem tako. Ovo je sigurno i određeno, ovo su definitivne određene riječi časnog Kur'ana i ja na osnovu toga vjerujem da je Hazreti Isa umro i ja smatram i ideju njegovog trajnog života besmislenom i beznačajnom. Hazreti Mesih alaih salam na jednom mjestu je spomenuo da sa načelne tačke gledišta između vas i drugih muslimana nema osnovnih promjena. Svi vjeruju u temelje vjere i ostali muslimani vjeruju kao i vi i sve dijelove imana vjere i Ahmedi vjeruju u to. Drugi ljudi također iznose iste tvrdnje svojim ustima. Zapravo u tolikoj mjeri da o vjeri Isa alaih salama u ovoj smrti poslije dolaska Mesaja alaih salam jedan dio muslimana su počeli vjerovati u to da Isa nije na nebu nego da je umro. I u pogledu krvavog Mehdija, ovaj pogled i mišljenje o krvavom Mehdiju da će Mehdi doći, da će ubijati ljude i dovesti do promjena, ljudi su promijenili također svoje poglede i mišljenje o tome nakon dolaska obećanog Mesije. Prošlog petka i petak jedan prije toga, ja sam prenio neke događaje ashaba obećanog Mesije, kad su jedan kompaniju pitao Muhammed Batalvi i rekao ti si sada porekao krvavog Mahdija, negirao si njegov dolazak i taj koncept i sada kažeš ljudima nešto drugačije, inače ti si to porekao. Kad Mesih Maud alaih salam obećani Mesija kaže da neće biti krvavog Mehdija, njegov dolazak se neće dogoditi, na to je ovaj Muhammed rekao mu, ako dadneš zavjet bajata, možeš dati, ali ostavi meni moje vjerovanje. Ta tvrdoglavost ovakvih ljudi i upornost, on je onda šutio i onda kažu krvavi Mahdi će doći. Međutim, sada se promijenila jako ova ideja ovih ljudi. Tako da dolaskom obećanog Mesija alaih salama među muslimanima ima ljudi koji su popravili svoja vjerovanja. Zapravo muslima radijallahu anhu, drugi halifa u jednoj od svojih hudbi prije 76 godina o reformi načela i praktičnih stvari na ovu temu. On je dao dugu seriju hudbi na ovu temu i održao hudbe i bilo nekoliko hudbi o tome i on je spomenuo do te mjere da među učenim ljudima Indije
možda čak nijedan od 10 ljudi nema da zaista vjeruje da Hazret Isa nije umro. Slično tome, jedan od 10 ljudi možda vjeruju da je Hazret Isa na nebu. Tako isto o otkazivanje ajet Kur'ana također nije data više tolika važnost da opovrgavanju nekih ajeta Kur'ana. Također određenim načelima obećanog Mesaju neki muslimani imaju vrlo tvrdoglavu stav su imali, sada i to malo omekšalo. Oni vjeruju da je to istinito ili šute i ova stvar se nastavlja i danas. Zapravo neki od uleme i učenjaka, uključujući arapske učenjake, u pogledu ovih terorističkih pokreta oni su počeli da govori protiv toga. I u pogledu džihada oni govore sada da je sadašnja forma džihada pogrešna. Dakle, ovo je promjena u njihovim načinima i vjerovanjima. Oni su prije to nazivali temeljna vjerovanja, oni su sada promijenili ova temeljna vjerovanja posle ulaska obećanog Mesija alaih salama. Poslije tvrdnje obećanog Mesije alaih salama. I sada ovi ljudi koji su poznati kao učenjaci i vrlo dobro poznati, oni imaju veze s ljudima, oni su počeli govoriti u pogledu džihada da je to pogrešno. Tako da ova promjena koja se dogodila poslije dolaska obećanog Mesije i poslije nakon što je on objasnio džihad na ispravan put, bilo da su Ahmedi muslimani, ne, ovo je dokaz činjenice da što se tiče vjerovanja džemata Ahmedije, ljudi između neahmedi muslimana također ogromna je grupa ljudi koji su primurani da tako vjeruju, nemaju drugog izbora. Sada općenito diskusija se vodi na temu kakav je položaj Hazreti Mesija Maud alaih salama, je li on bio poslanik ili nije. Ovo će također se, ako Bog da, jednog dana biti objašnjeno i razjašnjeno jasno. Slično tome, općenito vjerovanje Ahmedija, džemata i načela, oni ne žele drugim svan da to razumiju. Oni pokazuju tvrdoglavost u ovom pogledu i nemaju nikakvog argumenta da to negiraju. U pogledu naših načela, kad oni ostanu bez riječi i bez ikakvog odgovora, oni onda pribjegavaju fizičkom vrijeđanju i povredi. To je ono što oni rade, pogotovo u pakistanskim dijelovima Indije. To su posvojili ovi ljudi. Ovo je dokaz činjenice da oni nemaju nikakav čvrst argument da pobiju naše vjerovanje, niti iz Kur'ana, niti intelektualni argument. Kad oni napadaju, oni se samo okreću nasilju. Tako u skladu sa vjerovanjima i tačke gledišta argumenata, Ahmedi i muslimani su u takvoj situaciji gdje oni se ne mogu s nama takmičiti. I manje Ahmedi koji imaju manje znanja također trebaju nastojati da utemelje čvrstinu u svojim vjerovanjima. Imaju programi razni na MTA, našoj studentskoj televiziji. Svrha toga je da ljudi više i više nauče i da nema nikakvog osjećaja niže vrijednosti ni na koji način. U svakom slučaju većina članova Ahmedija džemata, zapravo svi od njih, sa izuzetkom nekoliko je malo, vrlo jasni u svom vjerovanju. Ako ima neko da slučaja slabo u ovim stvarima, treba da zna da što god, kako god je vjerovanje predstavio običan Mesija alaih salama, to je istinski islam. I ovo može biti dokazano naspram bilo kojeg argumenta. I nijedan Ahmedi nema hrabrosti da pobije taj argument Ahmedi muslimana. Ovi ljudi koji vjeruju treba da stvore u sebi čvrstinu i jakost i nema nikakvog razloga da pošto bilo kakvu slabost. Hazreti Mesija Maud alaih salam u pogledu načela i u pogledu prakse, on nas je blagoslovio vrlo sigurnom i dobrom literaturom koja nas upućuje i skreće našu pažnju na ove stvari na praktičan način. I što se tiče načela i intelektualne literature, kao što sam spomenuo, ima nekih ljudi koji uprkos ove činjenice što nisu Ahmedi, oni su impresionirani time. Međutim,
nije dovoljna samo reforma načela, popravak načela. Mislim da sam je također došao da reformiše, popravi postupke. Ukoliko naši postupci ne budu reformisani i popravljeni, do tog momenta jednostavna reforma načela nije dovoljna. Ono što se traži od ljudi je da ljudi treba da to slušaju, da se pridruže zajednici džematu ili da šute. I ove promjene su također ove stvari su također nime i tabligno obnaše poruke. Oni ljudi se okreću jer im Ahmedi muslimani daju loš primjer i to bude uzrok njihovog posrtanja i odbijaj. Bilo je vrijeme, u vrijeme Obećanog Mesija alejhi selama, mi se sada udaljavamo od njegovog doba, sve dalje i dalje. Mi trebamo skupa sa svojim načelima, moramo voditi brigu o reformi i ispravljanju svojih postupaka. Sa načelne tačke gledišta mi imamo jednu bitku. Međutim, s praktične strane, ako ne slijede istinski postupci našim načelima u skladu sa učenjem koje nam je dato i ako mi ne primijenimo to učenje na sebe, onda u tom slučaju polako ostaje samo onda ime kao što općenito vidimo među muslimanima. Ovo je ono što mi vidimo, samo ime ostalo. Da oni se upuštaju u loše aktivnosti, čak i namaz, iako ga obavljaju, jednostavno samo ustima obavljaju ga. I većina nisu uopšte zainteresovane za namaz. Laž je uobičajena. Sada besramnost je vrlo otvoreno se radi i vrlo uobičajena. Nedavno jedan neahmedi, jedna osoba je došla u huzuru i rekla: ja ne razumijem da ovi teroristi, ljudi i koji tvrde da su muslimani na raznim mjestima, koji poduzimaju postupkovima islama i napadaju ljude i žele da utemelje islamsku vladu, oni napadaju škole i nevine žene i djeca budu ubijeni. I rekao, ja sam otišao u Pakistan, međutim svojim očima sam vidio da u Islamabadu uz glavnu cestu je fabrika piva uz glavni rod u Islamabadu, glavnu cestu. Ovi teroristi nikada napadaju tu tvornicu piva. Taj posao se otvoreno obavlja. Ima nekih TV kanala gdje se vrlo gole žene i potpuno smeće se pokazuje tamo. I one nikada ne držu nikakav glas protiv toga, niti pravi napadaju to. U svakom slučaju, ovo je praktičan način oni koji tvrde da vole islam. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče uputa o tome i što se tiče pića, poslanik je rekao da ljudi koji ga prave, koji ga prodaju, koji ga piju i služe, on je rekao da je isto svim ovim ljudima. Ovi ljudi, kao da ovi ljudi mogu tolerisati ovo prokletstvo, kad vidimo šta rade, međutim kad Ahmedi musliman prouči kelime šehadet, on to ne mogu tolerisati. U svakom slučaju, ja sam rekao, mi također živimo u istom ovakvom okruženju. I to također može utjecati na nas. Zato moramo biti vrlo oprezni i pažljivi. Mi moramo razumjeti cilj dolaska Obećanog Mesije i moramo posvetiti pažnju svojim praktičnim stvarima. Samo onda možemo ispuniti zahtjeve poslušnosti, pogotovo stariji. Moraju paziti na mlade i djecu i na omladina također mora biti vrlo oprezna ovim stvarima. Sada u ovo vrijeme neprijatelji nastoji da uđu u naše kuće kroz televiziju pokazivanjem nemoralnih stvari. Zato morate voditi veliku pažnju i brigu. Kao što sam rekao na televiziji, uglovi dobrog morala su potpuno promijenjeni. Tako isto i internet prisutan. U pogledu toga, ako mi ne budemo vodili džihad, sveti rat protiv ovakvih stvari, mi ćemo umjesto činjenja dobrih dijela pasti u mrežu šeitana. Da bi bili zaštićeni od toga, da se zaštitimo od toga, nema drugog
drugog načina izlaza iz toga, osim da posebno, kao što sam rekao, u formi džihada tražimo pomoć od Allah dželešanu. To je jedini put. Mi moramo se dići protiv toga i moramo moliti Allaha za pomoć. Za ovu svrhu mi moramo pozivati Allaha, samo onda možemo biti zaštićeni i možemo biti sačuvani. Nije dovoljno samo reći ja vjerujem u jednog Boga. Umjesto toga moramo utemeljiti, osnovati vezu s jednim Bogom, tako da možemo biti zaštićeni od ovih šejtanskih napada koji su stigli do vrata naših kuća. Inače, nema nikakvog drugog puta da se uzdržimo i budemo zaštićeni od ovih bolesti i poroka. Bila je jedan student, vrlo pobožna osoba, i on je trebao da napusti kuću posle završenih studija na posao. Otac ga je pitao da u zemlji gdje ideš, pitao svog sina postoji li tamo šeitan. Njegov sin je rekao šeitan je svuda. Šeitan je svuda. I onda mu je otac rekao šta god si naučio od mene o religiji, o moralu, šta god si naučio od mene, ako budeš postupao u skladu s tim, šeitan će biti tu da te napada, šta ćeš ti raditi? Ovaj momak je rekao ja ću se braniti. On je rekao dobro, otac je rekao dobro, ako ne posvetiš pažnju tome, i onda opet šeitan ponovi napad, tako da je 2-3 puta pitao isto to pitanje i konačno je pitao sina i rekao ako odeš nekom svom prijatelju i pravo pred njegovim vratima, ako je tamo pas i želi da te napadne, šta ćeš onda uraditi? Mladić je rekao, pokušao da ga odgurnem i uradit ću ovo i ovo. I otac mu je rekao, onda niš bi stavljeno da stigneš svog prijatelja. Šta ćeš onda uraditi? Onda je mladić rekao, onda ćeš postaviti svog prijatelja ako ništa ne bude mogao uraditi. Onda je njegov otac rekao, šeitan je kao pas Božji. Zato treba da pozivaš Allah dželešanu i treba da ideš Allahu dželešanu i Bogu, samo onda ćeš biti zaštićen od napada šeitana. Zato nemojte biti pod zabludom da imate znanje. Nemojte sebe varati time. I da imate znanje i da imate neki dobar nivo morala i znate šta je Allah i da nudite, obavljate namaz. Ako ste pod ovakvom zabudom, šeitan će vas napadati i nastavit će da vas napada i vi nećete biti u stanju da ništa uradite, da se pomognete sebi. Zato ogromna je potreba da tražite Allaha na jedan čist način. Samo onda možete biti zaštićeni od napada šeitana. I osnivanja svog odnosa sa Allahom dželešanu s ciljem da to radite, da dobijete njegovu blizinu, ne samo doći u zavid bajata i popraviti neka načela, toliko nije dovoljno. Za ovu svrhu vi morate pozivati Allaha dželešanu za pomoć. Kao što sam rekao, vi morate moliti Allaha i predano obavljati namaz i ibadet. Dok su praktični postupci prisutni, također treba da tražite oprost za svoje grijehe. I jedna vrlo važna stvar u tom slučaju je namaz. Allah dželešanu je ponavljajući stalno spomenuo nekoliko puta, on je skrenuo pažnju na temu namaza. Časnik poslanik sam je spomenuo da je namaz vrhunac života vjernika. To jest da tako kažemo. Kad musliman obavlja namaz, on je vrlo blizu časnog poslanika, on direktno se obraća Allahu dželešanu. Tako ako što da zaštitite sebe od šejtana i ako što da zaštitite sebe od besmislenosti ovog vremena, onda morate voditi računa i zaštititi svoj ibadet i namaz. Allah dželešanu je spomenuo u pogledu uspješnog vjernika i spomenuta je njihova predanost da oni uvijek to štite svoj namaz i vode brigu o namazu. Jer u salatu, u namazu, sigurno ovaj namaz, ovaj ibadet, Allah kaže, sigurno namaz zaštićuje osobu od besmislenosti i beskorisnih stvari. Međutim, namaz koji je zaista obavljen radi Allaha, da bi zaradili njegovu zadovoljstvo,
Samo takav namaz će to postići. Dakle, da bi zaštitili svoj namaz i sebe od šejtana, morate pozivati Al-Đelešanu. Jedan veličanstveni metod je da budemo redovni u namazu. U ovoj atmosferi ispunjenoj besmislenostima, mi smo u ogromnoj potrebi da još više pažnje posvetimo ovome i da držimo oko na svojoj djeci, da pazimo da budu oni redovni u namazu. Međutim, prije nego što dadnem bilo kakav savjet mladima i djeci, stariji treba da pomno sebe posmatraju i razmišljaju o sebi. Allah Đelešanuhu, kad je upotrebljena riječ Kimu Salat, da vjernici obavljaju namaz, to znači oni obavljaju namaz zajedno u džematu, u skupu. Sam vidio, Huzur kaže, sa promjenom ovog vremena proljetnog i sada je noć vrlo kratka, u vrijeme sabah namaza puno je manje ljudi sada, kako se promijenio sat. Nedavno namaz je bio do 5 sati i nije otišao natrag. Međutim, sada kako se promijenilo vrijeme, naglo se smanjio broj. Zapravo izvinjavam se obratno, dok je bio 5 sati, bilo je više ljudi, sada je se malo popravila stvar, međutim, vi morate posvetiti pažnju ovome. Ako ponovo, kad se sat vrati, ako ponovo bude manje prisutnih, to nije put i način ponašanja Ahmedi muslimana. Ja vas upozoravam da u vrijeme sabah namaza ne smije biti manje ljudi u toku ljeta. Pogotovo vršioci dužnosti. Oni moraju biti vrlo redovni da klanjaju namaz skupa u džemata, da ne pokazuju nikakvu slabost, jer oni nekad pokazuju slabost i posjetanju usta. Ako oni povedu brigu o tome na svakom nivou i vršioci dužnosti svih pomoćnih organizacija, ako oni budu vodili računa o tome, onda će i počnu dolaziti u džamije redovno, to džamija će biti fino, dobro ispunjena, skoro ispunjena. I to će dati vrlo dobar dojam na mlade i na djecu. Uvijek zapamtite da položaj osobe nije zbog njegovog svjetskog položaja ili položaja u džamatu. Možda će on u očima ljudi biti vršioc dužnosti, on će ga možda poštovati. Međutim, stvarna stvar je da dobijete zadovoljstvo i ljubav Allaha Đelešanuhu. A to se može postići na ovaj način, kao što je časni poslanik spomenuo, da je namaz zapravo vrhunac i klimaks vjernika. To treba da svi postignete, svaki pojedinac. Prvo, vršioci dužnosti treba da sebe analiziraju i onda oni ljudi koji su pod njihovom brigom, omladina i djeca, treba da savjetuju te druge ljude također. Naš uspjeh će zapravo se ostvariti onda kad glasovi budu dolaze sa svih strana, da se učini napori, da budem redovni u namazu. Jednostavno vjerovati da je Hazreti Isa umro i da nema ajeta časnika koji nisu promijenili, se ne smije promijeniti, ili vjerujemo da su svi poslanici nevini, ili vjerujemo da obećani Mesija alejhi selam je isti obećani Mesija o kojem je dato predskazanje. To nije dovoljno. Ovo nam neće donijeti nekakav uspjeh. Naši uspjesi će doći s time da popravimo svoje stanje na praktičan način koji nam je Allah Đelešanuhu obezbijedio. I najvažnije od toga je da u temeljnim osnovimo blisku vezu sa Allahom Đelešanuhu kroz namaz. Inače, naša tvrdnja će biti pogrešna. Da nećemo pripisivati kao pripada Bogu. Ako ne budemo vodili brigu o namazu, onda činimo jednu vrstu širka. Đelešanuhu kaže, vodite brigu o namazu. Ako ne budete vodili brigu o namazu, to znači da postoji nešto drugo osim namaza, čemu vi dajete prednost tome, a to je skriveni širk, postavljanje partnera sa Allahom. I ove stvari na koje Đelešanuhu skrenuo našu pažnju, to uključuje prava drugih ljudi. Ponekad za ovo svjetske neke dobiti ljudi uzurpiraju prava drugih ljudi. U tom slučaju zaista se osjećamo posjeđeni kad neki ljudi, kad meni piše, Huzur kaže da taj Ahmedi je uzurpirao moje pravo ili prevario me, molim te, pomozi mi da to ispravim. Ove stvari, kao što sam rekao, postaju kamen spoticanja za prenošenje poruke.
i također poslan drugih Ahmedi. Nedavno meni Dan Ahmedi pisao da hoće da napusti džemat. Kad smo istražili o razlogu, ispitali, otkrili smo da zbog postupaka nekog Ahmedi muslimana on je bio ljut i odgurnut. On načelno vjeruje da je Mesih Maud alejhi selam istinit u svojoj tvrdnji. Dakle, dok je njegova greška također da gledajući na primjer jednog Ahmedi da on napusti ovaj džemat i zajedničkog muslimana da ode. Međutim, ovo je također stvar da se Ahmedi zamisle i među ovima su neki vršioci dužnosti. Kad oni postanu kamen spoticanja zadruge, kako onda oni čine ogroman grijeh? Jednu stvar pogotovo želim da skrenem pažnju. Allahovom milošću ima nekih ljudi koji su članovi džemata, oni uzmaju učešće u finansijskom žrtvovanju. Međutim, jedan aspekt finansijskog žrtvovanja je zekat. Treba da posvetite pažnju tome, pogotovo žene koji imaju nakit i također ljudi koji imaju neku ušteđevinu za više od godine. Treba da posvetite pažnju tome i da platite zekat, jer vi ste svi podložni džematu u tim slučajima. Ljudi ne posvećuju pažnju koja se mora posvetiti ovoj stvari. Sigurno ima ogroman broj ljudi koji vode računa o svakom peniju i plaćaju i također daju zekat. Međutim, ima nekih ljudi koji daju finansijski doprinos, međutim ne plaćaju zekat, a podložni su plaćanju. Finansijski sekretar možda ne skreće njihovu pažnju na ovo. Kao rezultat toga oni ne vode računa u potpunosti o tome i ne shvataju stvarnu važnost toga. Ovo treba voditi jako računa o ovome. I svaki porok koji je spomenut u Kur'anu treba da se uzdrži od toga. Svaka dobra stvar koju je Allah dželešan spomenuo u Kur'anu također je dio toga. Zato uvijek treba da ove upute obraćamo se selama držimo na umu, da od 700 naredbi u Kur'anu ne jedna jedina naredba mi ne smijemo pokazati neposlušnosti prema nijednoj najmanju naredbi. Treba da se udržimo čak od najmanjih stvaranja i grijeha. Na početku, kad sam pročitao isječak, u tome on skreće našu pažnju u ovome da ako se upustite u najmanje stvari, nemojte to smatrati, vi ne smatrate da je to grijeh. Možda ljudi to neće biti u stanju vidjeti. Međutim, one stvari koje vi ne možete vidjeti, vi morate koristite onda svoj mikroskop da zaista razumijete i uvjerenja koristite i onda ćete biti u stanju da to vidite. Obično Mesih alejhi selam daje primjer pokazivanja i općenito većina ljudi to ne vidi. Ne može se vidjeti kod većine ljudi. Ali osoba sama može da iznađe to u sebi ako sebe analizira i svoju iskrenost. I postupci koje radi, je li to da pokazuje ljudima ili je to radi Allaha. Ako osoba zna zaista da svaki moj postupak je radi sticanja Allahovog zadovoljstva i treba da bude za tu svrhu, ako je to tako, samo onda ću biti nagrađen. Samo onda ta osoba će onda činiti sve što najbolje može da bi ispravno se ponašala. Samo onda uvijek će nastojati da radi dobre stvari koliko god je moguće i postupati u skladu s tim. I kad ova stvar bude tu, i kad neće biti onda pokazivanja i nekakvih poroka. Slično tome u časnom Kur'anu, Allah dželešanu je spomenuo o dobrom tretmanu prema rodbini, prema bližnjima, prije svega tu su roditelji, zatim djeca, žena i djeca, onda oni ljudi koji su dalja rodbina. U vezi s ovim, na jednu stvar želim skrenuti pažnju jednoj posebnoj stvari. Sada u ovo vrijeme stepen tolerancije je vrlo nizak i kod muškaraca i kod žena i zbog ove netolerantnosti i strpljenja Allah nas je strogo savjetovao o ovome, da imamo strpljenja i toleranciju. Međutim, zbog nedostatka tolerancije i strpljenja povećava se broj razvoda i ljudi ne shvataju, ovi koji imaju djecu, da kao rezultat toga kako će biti stanje onda djece. Dakle, sa oba dvije strane, na oba dvije strane postoji slabost
i odlika, kvalitet bogobojaznosti. Svaki Ahmedi treba voditi računa o tome da će naša istinitost biti pokazana prema drugim ljudima samo onda kad u svakom svom postupku budemo pokazivali istinitost, istinoljubivost. Kad u svojim ličnim stvarima, u svojim stvarima svojih koristi, ako naše ponašanje bude sebično, ako to postane tako, onda u tom slučaju, nakon što dođemo u zavjet bajata, obećanje o reformi, u praktičnom stanju neće biti ispunjeno naše obećanje. Allah dželešanu časnom Kur'anom kaže radi ispravnosti, radi istine, ako treba da svjedočite protiv roditelja ili najbližih svojih, čak i onda trebate svjedočiti istinom. Ako u praksi naši putevi nisu takvi i ako su drugačiji od toga, kakvu onda mi duhovnu revoluciju možemo provesti i napraviti? U pogledu utemeljenja pravde ja uvijek dajem ovaj navod časnog Kur'ana i tvrdim da džemat Ahmedija je džemat koji slijedi istinsko učenje Islama. Međutim, ako u iskustvu nekih Ahmedi muslimana, postupci nekih Ahmedi muslimana su drugačiji, kako onda on može utjecati, kako može ostaviti dobar dojam o ovim stvarima? Ovi Ahmedi postaju kamen spoticanja na putu prenošenja poruke. Zato postoji potreba da se analiziramo i pomno razmišljamo o sebi i analiziramo se, kritikujemo, samo kritički da se posmatramo. Jako je mnogo stvari što sam Kur'an. Naša praktična reforma će biti upotpunjena samo onda kad sa svake tačke gledišta analiziramo svoje postupke i da vidimo svoje vlastite slabosti i onda napravimo reformu popravak i samo onda ćemo biti u stanju da razumijemo da smo mi zaista ispunili dužnosti prema zavjetu bajata među sallallahu. Inače, jednostavno vjerovanje i samo reći da sve ove tvrdnje mi se slažemo, mi prihvatamo jednu stranu, a druge stvari ostavljamo u stranu. Kao što sam rekao, sve, koliko god da je malo, vrlo je bitno da tome ponašate u skladu s tim. Nikad ne znate koja je mala stvar dobra ili loša, tako isto koja je dobra. U hadisu je također, znamo iz hadisa, da ponekad je neka stvar vrlo mala za osobu, a za drugu osobu može biti vrlo važna i velika. Definicija možda bude drugačija. Na primjer, u ispitivanju jednog ashaba, on je pitao časnog poslanika koja je velika vrlina. Časni poslanik je rekao džihad. To je vrlo dobra vrlina od 5 vrlina. U drugoj prilici, kad je neki drugi ashab pitao časnog poslanika koja je dobra vrlina, časni poslanik mu je rekao da služiš svojim roditeljima, da paziš na svoje roditelje. I onda u trećoj prilici, kad je još jedan ashab pitao isto pitanje, o Božji poslaniče, koja je najviša vrlina, časni poslanik je rekao da obavlja hadžud namaz. Tako, na ovaj način, drugačijim ljudima u drugačijim prilikama on je skrenuo pažnju ljudi na drugačije stvari, na različite stvari. Dakle, najviša velika vrlina, dobra djela, nisu samo 3, nego u skladu sa situacijom. Huzur kaže, ja tako skrećem pažnju ljudi. Dakle, prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, najveća stvar, najveća plemenitost je ono što osobi nedostaje da to popravi. Ako neko ne pazi na svoje roditelje ili ne ispunjava dužnost prema djeci, ženi i djeci, za njega služenje religiji nije dovoljno za takvog čovjeka, nije dovoljno dobro djelo za njega. Možda zato ovi ljudi, ako su njegovi članovi familije nesretni, nezadovoljni s njim i ljuti, s ciljem da dobije nagradu Allaha dželešanuhu iz služenja religije, on mora voditi računa i o pravima roditelja porodice. Ako je neko vrlo dobar u finansijskom plaćanju, ali je vrlo slab u tahadžudu, dobrovoljnih namaza, za njega istinska plemenitost i pobožnost je da obavlja ovaj namaz. Slično tako, jako je mnogo drugih dobrih stvari koje su male za neke ljude, a možda velike za neke druge. Tako da nema nikakve liste dobrih i velikih i malih stvari. Mislim, alejhi selam, da primjer pokazivanja koji on spomenuo, da ponekad najmanji grijeh i ovdje također neki grijeh može biti vrlo mal, međutim postane veliki grijeh na kraju. Obavljanje namaza je vrlo dobra stvar
I ovo je veza sa Allahom i ovo je visina religije. Međutim, namaz koji je obavljen samo radi pokazivanja je beskoristan. Slično tome, ako je neko redovan u namazu, ali uzurpirava prava drugih ljudi, onda njegov namaz nije nešto dobro. U tom slučaju bit će bolje za njega da vodi brigu o pravima drugih ljudi i onda da klanja namaz i da onda dobije nagradu za to. Isječak Islam a.s. koji sam ja pročitao, u njemu on je spomenuo islamska načela i tu je post. Muslimani postaju u toku mjeseca Ramazana. Međutim, jako je mnogo ljudi koji poste, ali se upuštaju u laž, krađu, ogovaranje, jako mnogo drugih stvari. Tako da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da osoba u toku posta, ako radi sve ove stvari, u Allahovim očima njegov post nije zaista post istinski. Tako da on je potpuno lišen blagoslova od tog. Stvarna stvar je da ovi postupa da budu na način kako nam je Allah dželešanu od nas traži da radimo. Svaki naš korak u našem životu treba da poduzimamo sa najvećom mogućom brigom i razmišljanjem. I prije svega, na vrhuncu svega treba bude Allahovo zadovoljstvo. Kad je načelo čvrsto, u isto vrijeme treba da postoji reforma u našim postupcima, da ljudi svojim očima vide da postoji ogromna razlika između Ahmedi muslimana i Nahmedi. Mi moramo paziti na ove stvari. Da svi poroci mi moramo se uzdržati i napustiti sve poroke, a sve dobre stvari treba da postupamo u skladu s njima i da ih podmetimo u praksu. Tako da napravimo pobožne promjene u sebi i da postanemo primjer za našu omladinu, za mlade ljude, za velike ljude treba da budemo dobar primjer, treba da budemo primjer za svoju djecu, bračne drugove djecu i također za svoje kolege. I u svojim praktičnim putevima svako i mladi i stari treba da napravite čvrstu riješenost da sjeme poroka potpuno bude eliminisan, otklonjen iz našeg srca. Ako članovi džemata, ako svaki ne bude vodio brigu da se potpuno reformiše i popravi, onda će biti sjeme poroka prisutno negdje, to je tamo. I kad god vrijeme dođe, to sjeme može da počne rasti, dalje se razvijeti. Tako moramo presjeći korijen svih ovih poroka i to je potreba vremena. Onda možemo zaista istinski popraviti, ukloniti sve ove poroke iz džemata i možemo postaviti istinska slika reformu u svom džematu. I onda možemo vidjeti primjere pobjede i naše namaze će onda biti primljeni i mi ćemo dobiti blizinu Allahu da nas Allah usposobi za to. इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.